Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqin. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ya Allah zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an yantafi'u bihi kullu sami wa takhsha'u lahul qulub wa taqsha'iru minhul julud wa tajri lahul madami. Innaka antal qadirul muridul alimul hayyul wasi'. Ya muallima Ibrahim allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma anfa'ni bima aqulu wa anfa'u ma aqulu yastami'un. Allahumma alhimni rushdi wa a'idni min syarri nafsi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat Jumat Masjid Al-Aqsa, saudara-saudaraku kaum muslimin yang sungguh-sungguh aku muliakan dan sungguh-sungguh aku cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Marilah di sisa umur kita yang sangat singkat di dunia fana ini, sungguh-sungguh kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjauhi semua larangan Allah. Takwa dalam arti taat kepada Allah taala, melaksanakan semua perintah Allah semaksimal mungkin. Fattaqullaha mastata'tum. Takwa dalam arti memperbanyak istighfar, mohon ampun, taubatan nasuha kepada Allah. Takwa dalam arti memperbanyak mengingat kematian. Tidak ada jaminan nanti malam kita masih hidup. Tidak ada jaminan Jumat depan kita masih hidup. Jangan-jangan ini hari terakhir bagi kita. Jangan-jangan ini Jumat terakhir bagi kita. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dilakukannya besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia bakal mati. Kita semua sama di hadapan Allah Ta'ala. Semua sama, presidenkah, rakyatkah, kaya, miskin, jenderal, kopral, pejabat, semuanya sama. Rumah terakhirnya kuburan. Kendaraan terakhirnya keranda. Dan baju terakhirnya kain kafan. Dan kain kafan tidak berkantong, maksudnya bekal kita adalah amal. Maka ayo kita berbekal. Fatazawwadu, berbekallah kalian. Inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Apa yang mau kita sombongkan? Sama kita semuanya. Kaya, miskin, awalnya air mani yang hina. Dan kita semua akhirnya akan menjadi bangkai di dalam tanah. Dan mohon maaf, semua kita di dalam perut kita membawa kotoran yang bau. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Dan orang bertakwa tidak merasa dirinya bertakwa. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kau merasa dirimu suci. Wa a'lamu biman ittaqa. Hanya Dia Allah yang tahu siapa yang bertakwa di antara kalian. Surah An-Najm ayat 32. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Maka kita selalu bersangka baik kepada Allah Ta'ala. Hujan adalah rahmat dari Allah. Kita dilarang mencela rahmat Allah. Dilarang kita mencela hujan, mencela masa. Dilarang kita mencela angin, mencela panas, mencela apapun ciptaan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, hujan bisa menjadi adab bagi kaum Nabi Nuh yang menyembah berhala, berbuat syirik dan tidak taat kepada Allah dan Rasulnya Nuh alaihissalam. Maka kita bersangka baik kepada Allah Ta'ala dan memohon kepada Allah dijauhkan dari segala bencana dan dari segala takdir yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Dan sebentar lagi bulan Ramadan, ini bulan Sya'ban, bulan diangkatnya semua amal. Dan di bulan Ramadan semua pintu surga yang 8 dibuka dan pintu neraka yang 7 ditutup. Ini menunjukkan kode keras bahwa semua amal di bulan Ramadan, termasuk di bulan Sya'ban ini, langsung diangkat, diterima oleh Allah Ta'ala. Detik itu juga asal ikhlas lillahi ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Salah satu amal yang terbesar pahalanya adalah membahagiakan saudara kita, membahagiakan orang lain,
Dan kalau kita membahagiakan orang lain, maka pasti Allah akan bahagiakan diri kita. Kalau kita membantu saudara kita, maka Allah akan membantu urusan-urusan kita. Kalau kita mudahkan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusan kita. Dalam ayat, hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidaklah balasan kebaikan itu kecuali kebaikan juga. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Maka mari kita sungguh-sungguh berlomba untuk berbuat kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Cepat-cepatlah, berlomba-lombalah, segeralah kalian kepada ampunan dan surganya Allah yang seluas langit dan bumi, yang disediakan dari orang yang bertakwa. Siapa dia? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, yang berinfak di kala lapang dan sempit, wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah, wal afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah selalu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Dalam hadis Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhih. Allah selalu senantiasa menolong hamba selama dia menolong saudaranya. Sahih Muslim. Allah selalu menolong hamba selama dia menolong saudaranya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sahih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatihi." Siapa orang yang biasa membantu hajat saudaranya, maka Allah akan senantiasa menolongnya dalam hajatnya. Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Siapa orang yang selalu atau terbiasa membantu hajat saudaranya, maka Allah akan senantiasa menolongnya dalam semua hajatnya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Dalam hadis lain juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Habbun nas ila Allah taala anfa'uhum lin-nas wa habbul a'mal ila Allah taala syururu tudkhiluhu ala muslim aw takshifu anhu kurbatan aw taqdi anhu dainan aw tatrudu anhu ju'an wala anna amsi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjid Al-Madinah syahran." Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir dengan sanad yang hasan. Nabi SAW bersabda, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia. Mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan hutangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan hutangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh, kata Nabi SAW, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan, lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi ini selama sebulan penuh. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku muslim untuk sebuah keperluan, lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi ini selama sebulan penuh. Maka semoga kita termasuk di dalamnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad anta subhanallahi minna ila anta subhanallahi Allah ya kanan wa subhanallahi ya Innal hamdalillah alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa
أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai manusia, berimanlah. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang sudah dipersiapkannya untuk hari esok, yaitu hari sesudah kematian. Gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Jadikan aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya arhamar rahimin, ya awwal al-awwalin, ya akhir al-akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya rahmanu ya rahimu, ya maliku ya quddus ya salam, ya mu'minu ya muhaiminu, ya azizu ya jabbar. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubn wa na'udzubika min ghalabatid dain wa ghalabatir rijal. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa ahlikil kafara wansuril mu'minin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ahlikidh dhalimin bidh dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mustad'afin fi Sumatra, fi Gaza, fi Filistin, fi Sudan wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum waj'alna minhum. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ihdina li ahsanil a'mal wal akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Hannan ya Mannan ya Razzaq ya Fattah ya Wahhab ya Ghani ya Mughni ya Wakil ya Qawi ya Wali ya Matin. Allahumma qfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithmin. La tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la aiban illa satartah wa la daynan illa qadaitah wa la asiran illa yassartah wa la aduwan illa ahlaqtah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ighfir lana bi qawli la ilaha illallah. Allahumma ighfir lana bi husnil khatimah.
ربنا يا الله تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم بارك لنا في أولادنا وفي ذريتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان المبارك بالصحة والعافية والسعادة والسلامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.